ନିଖୋଜ ପୁଅକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ପାଗଳି ମା। ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ଅନେକ ତପଜପ କରି ନିଖୋଜ ଥିବା ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇଛି ମା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ଅଞ୍ଚଳର କେନାଭେଟା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେବ ପାଗଳମାନଙ୍କ ପରି ଥିବା ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ କେନାଭେଟା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସୁବିଧା କରି ରଖିଥିଲେ। କେନାଭେଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କି ସହାୟତା ମିଳିପାରିନଥିଲା। କେନାଭେଟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଖି ଯୁବକ ଜଣକ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଗାଁ ନାମ, ବାପା ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସନ୍ଧାନ ପରେ ଯୁବକର ନାମ ଟାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଗାଁ ଦେବରୀ ବ୍ଲକ ଭାତାପଡ଼ା, ଛତିଶଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ମା ମହେଶିଆ ବାଇ ସାହୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ପୁଅକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହୃଷିକେଶ କିଷାନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାମଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୀର ବିଚିତ୍ର ସେନ ନାୟକ, ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ୍ର, ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମା ପୁଅକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା କରିଥିଲେ। ବଣାଇରୁ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ रिपोर्ट, ओडिया भास्कर। साहू रायपुर रे क्या बा बोलिए। पौर के सामान के निकले है और सामान 12 महीना एतिया ऊपर रहा, 15 महीना हो गए। और गुड्डू मिली से एक लड़का है, खोजत बहुत परेशान रहे। आनंद बहुत आनंद खुशी सबके अर्जी विनती करा हमर बेटा राखे हाँ आशीर्वाद देवा, तुम्हारे आशीर्वाद करी मोर बेटा राखे कहीं खवा पिया के। मोर ना श्री लक्ष्मीधर सामल। यही व्यक्ति जनक दीर्घ 5-6 मास लगी गाँव में घूरी बुलूला, आखपाख अंचल को जाई खावाई से इशारा करता। तो तार व्यवहार बहुत भद्र, बहुत माने नम्र स्वभाव ये मानसिक संतुलन हरता व्यक्ति। तो आम देखिलु अनेक दिन पर आम देखिलु जे लोकटा किछि कहू नहीं, किंतु चिंता कलु आम जे केमती से कौन लिखि पारुछि ना नहीं। आम परीक्षा कलु खंडे खबर कागज रे तार ना लिखापी ताकू कहलु, से लिखिला हिंदी रे स्पष्ट भाव में लिखिला। तो से आम तार गाँ, तार जिला, तार राज्य सब आम परिचय पाईगलु। सेठिकार आम गूगल रे सर्च कलु, तांकर पंचायत सरपंच नंबर मिलगला, से आम जोगाजोग कलु। आउ तार माँ को आम डकैलु, तार माँ आसछंती। आउ आमर एथिरे ग्रामवासी बहुत सहयोग करछंती, ताऊ खाଇବା पिबाक देइछंती। एपरिकी ज्वर हेले मध्य आमर ये जो व्यक्ति से प्रकाश चंद्र साहू से चा दुकान करछंती, से ताऊ औषध दियंती। एपरिकी शीत समय ताऊ कंबल मध्य ढाकी दियंती। लोकटा राति से बिना घोड़े शोई जाए, थरी उठे, से कंबल मध्य घोड़े दियंती।